profetik untuk merubah. Kita gunakan doa profetik untuk merubah keadaan kita. Hanya doa profetik yang dapat merubah keadaan kita. Itu dibuktikan di dalam firman Tuhan. Di Ezekiel 37 ayat 1 sampai 10. Dan apa jadi? When God said to Ezekiel, when Ezekiel answered, Lord God, only you know. And you know what God said to Ezekiel? Son of man, you prophesy over the dry bones and let the Spirit breathe into them. Tuhan berbicara kepada Ezekiel, saudaraku. Dia kata, hai anak manusia, bernubuatlah kepada tulang-tulang yang kering ini dan biar Roh Kudus menghembuskan nafas kepada mereka. Malam ini, God is speaking to you. Because malam ini kita mulakan belajar doa profetik. Supaya kita dapat merubah keadaan kita. Di mana yang keluarganya berretakan, porak-poranda. Tidak ada kesatuan, tidak ada harmoni. Kita mau belajar bagaimana berdoa profetik. Supaya keadaan keluarga kita dipulihkan. Tonight, God is teaching us how to turn around your family. Maybe your family is not harmony, not peaceful, no unity. But God is telling you tonight, with prophetic prayer, you prophesy over your family. There will be change. There'll be a restoration. Yeah. So let us learn. Mari kita belajar bagaimana berdoa profetik yang ada result, yang efektif. Mari kita belajar bagaimana kita berdoa profetik. Nah, di ayat 7, di Ezekiel bab 37 ayat 7, apa yang dikatakan? In Ezekiel chapter 37 verse 7. Ezekiel prophesy as commanded by God. Ezekiel pun bernubuat atas tulang-tulang yang kering. Seperti mana diperintahkan Tuhan. Tonight, saudaraku, malam ini, Tuhan berbicara kepada kita. I want you to listen. I want you to change the situation in your family. I want you to change the situation in your business. I want you to change the situation in your relationship. I want you to change the situation in your ministry. And this is the way that God is teaching us tonight. Tuhan mau kita merubah keadaan kita. Tuhan mau menunjukkan bagaimana kita merubah pelayanan kita supaya lebih berhasil. Bagaimana kita merubah keadaan dalam keluarga kita yang porak-poranda, yang tidak ada kesatuan. Bagaimana kita dapat memulihkan hubungan yang retak, yang hancur melalui doa profetik. Nah, apabila Ezekiel bernubuat seperti mana diperintahkan Tuhan di ayat 7. Dia mendengar tulang-tulang yang kering, berderak-derak, bersambung. Brothers and sisters, when Ezekiel prophesied as commanded by God, the moment he prophesied, he could hear sound. The dry bones begin to join together, covered by flesh and then skin. Bila Ezekiel bernubuat, dia mendengar berderak-derak. Tulang-tulang yang kering mulai bergabung, bersatu dan terus ditutupi dengan daging dan kulit. Tetapi belum hidup, saudaraku. Maybe kita coba berusaha dengan kekuatan kita, saudaraku. Maybe we have been trying our best with our own effort. Now we want to see, we are seeing that our business is getting better. Now we want to see that the family is now getting united. But don't stop there. Bila Ezekiel bernubuat, sudah bersambung dan ditutupi dengan kulit, tapi belum hidup. Tuhan kata bernubuat lagi.
when Ezekiel prophesied, now it is now covered with the flesh. Seemingly it is united, but there is no life. And God asked Ezekiel to prophesy again. Let the spirit from four corners breathe into this body. And then when Ezekiel prophesied, let the spirit breathe into that body that is already united. What happened? It stood up and become the greatest army of Israel. Nah, apabila Tuhan memerintahkan Ezekiel untuk bernubuat supaya Roh Kudus mengempuskan napas atas tulang-tulangnya dahulunya kering dan sudah bergabung, bila dinubuatkan supaya Roh Kudus mengembuskan, dia bangkit dan menjadi askar yang besar. Tonight, this is a very prophetic message for you. Ini adalah satu message prophetic bagi kita semua. God want to change your situation. Tuhan mau merubah keadaan kita. Okay? Now, listen to what God is speaking to you. Mungkin kita sudah mulai dipulihkan, tapi belum cukup. You must prophesy. Let the Spirit breathe into your life. Let the Spirit breathe into your family. Let the Spirit breathe into your business. Let the anointing flow so that it will be reactivated. So it is about praying prophetically. So let us learn. Saya mau kita belajar berdoa profetik supaya kita dapat merubah keadaan kita. Oke? Nah, tapi elemen berdoa profetik kada pertama, mendengar suara Tuhan. The first element in a prophetic prayer is listening to the voice of God. Are you able to listen to God's voice? Just like Ezekiel was led by the Lord into the valley. Ezekiel dipimpin Allah masuk di dalam lembah, melihat. Dia melihat, dia mendengar apa diperkatakan Tuhan. Nah, malam ini Tuhan mau kita belajar bagaimana mendengar suara Tuhan seperti mana Ezekiel mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada dia, "Hai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Tuhan berbicara kepada kita malam ini. God is speaking to us tonight, just like God speaking to the Son of Man, Ezekiel. "Hi, Son of Man, can these dry bones be revived?" Are you listening to God tonight? Bolehkah kita mendengar suara Tuhan malam ini? Tuhan berbicara kepada kita. Dengar baik-baik. God want to restore your life. God want to restore your ministry. God want to restore your family. God want to bless your business. God wants to increase the measure of anointing upon your life. God want to bless your ministry. Tuhan mau meningkatkan lagi pelayanan kita. Dia mau merubah keadaan bisnis kita. Dia mau merubah keadaan keluarga kita. Supaya keluarga kita lebih harmoni. Ada kesatuan, ada damai. Tuhan malam ini berbicara kepada kita. God is speaking to us tonight. Now, are you listening to God's voice? Karena ini adalah elemen pertama di dalam doa profetik. This is the first element in a prophetic prayer that is able to listen to the voice of God. Learn how to listen. Now, the question is, how to listen? Persoalannya, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ada 4 suara yang kita dengar setiap hari. How to listen to the voice of God? You know, every day we are listening to 4 types of voices. We are listening to 4 types of voices every day.
So we have to be discerning whether it is from God. Kita mesti belajar membedakan itu suara Tuhan kah dari mana. Ada 4 suara. Pertama, suara dunia yang kita dengar. Bising sini bising. We are hearing the noises of the world. You hear the sound of vehicles passing by. You hear the cockroach. You hear people talking. Those are the voices of the world. We are listening every day. The second voice is the voice of our conscience. Ya, suara pertama adalah suara dunia seperti kereta, bunyi macam-macam yang ada di dunia yang kita dengar. Suara kedua adalah suara daripada hati nurani kita. The voice from our conscience. Itu suara kedua. Yang ketiga adalah suara daripada iblis. The third voice is from the devil. He will whisper to you. One example is he will always whisper to you about your past life. He will always whisper to you about your bad point, all your negative, so that you will be discouraged to move on, so that you will not prosper, that you will not have a breakthrough in life. So he will whisper to you all the things that destroy your faith. Okay? Tuhan itu iblis akan berbisik kepada kita perkara-perkara yang negatif, yang menghancurkan iman kita. Dia akan berbisik kepada kita tentang hal-hal dahulu. He will whisper to us all the things of the past to demoralize us. Dia akan buat kita ingat hal-hal yang dahulu supaya kita tidak dapat maju. Sedangkan firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18-19. Yesaya 43, 18-19 mengatakan, jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu. Jangan fikir-fikirkan hal-hal purbakala. Lihat, aku sedang melakukan sesuatu yang baru, kata Tuhan. Kamu tidak melihatkah, kata Tuhan. The Bible says in Isaiah 43 verse 18 and 19, do not think of the thing of the past. Don't even think those things that have been in the past. God is saying to you, behold, I'm doing a new thing. Are you not seeing it, says the Lord. Maksudnya, kalau iblis membisik kepada kita, if the devil whisper to us all about our past, we must rebuke, we must do not entertain. Jangan kita layan, kita harus herdik. Jangan kita layan di dalam pikiran kita, karena itu akan menghancurkan iman kita. When we entertain what the devil whispered to us, it will destroy our faith and it will prevent us from moving forward. Tadi harus kita tahu, mendengar suara daripada iblis. Kalau iblis, tolak terus, jangan layan. Nah, suara yang keempat adalah suara Roh Kudus. Bagaimana kita mengetahui itu suara daripada Roh Kudus? Pertama, tandanya bila kita mendengar suara daripada Tuhan, ada tandanya, ada damai. Tapi untuk memastikan itu daripada Tuhan, harus kita tahu bahwa Tuhan itu adalah roh. Okay? We must know that God is spirit. And in order for us to determine it is really from God, then first, we must know that God is spirit, and we must connect to God in the spirit, so that when God speaks, He speaks to our spirit, and our spirit will receive what the Spirit of God speaks to our spirit, and will pass the message to our mind. When we receive in our mind, we begin to see and hear what the Spirit of God is speaking to us. I repeat, God is spirit. So we must connect to God in the spirit. So when the Spirit of God connect to us, to our spirit, the Spirit will speak to our spirit, and our spirit will pass the message to our mind.
And in our mind, we can hear, we can see what the Spirit of God is saying to us. Saudara-saudari, bagaimana Roh Kudus berbicara? Kita mesti ingat bahwa Tuhan itu, Roh Kudus adalah roh. Harus kita connect di dalam roh. Supaya Roh Kudus, bila dia berbicara kepada roh kita. Dan roh kita akan pas itu message kepada pikiran kita. Dan di dalam pikiran kita, kita dapat melihat dan kita dapat mendengar apa diperkatakan oleh Roh Kudus. Itu sebab bila kita membaca firman, harus kita baca, renung, dan memperkatakannya. Bila kita merenung, masa itu kita mendengar suara Tuhan. Itu sebab di Yosua 1:8. Jangan lupa untuk merenung, membaca, merenung. Harus kita baca, tak tahu. Bila kita mendengar, harus kita jangan lupa untuk merenung apa yang kita dengar dan memperkatakan supaya kita berhasil. So, saudara-saudari, inilah elemen mendengar suara Tuhan pertama. So, saya akan expand ini bagaimana kita mendengar suara Tuhan lebih praktik lagi di minggu depan. Cuma saya mau sentuh elemen-elemen yang ada kaitan dengan prophetic prayer malam ini. Elemen pertama, mendengar suara Tuhan. The first element in prophetic prayer is listening to the voice of God. So we must be able to hear, to listen to God's voice. What I shared just now, there are 4 voices. Ada 4 suara. Dan harus kita tahu, memastikan. Yang kedua, elemen kedua dalam prophetic prayer adalah menyatakan firman Tuhan. Maksudnya, the second element in a prophetic prayer is declaring God's word. Apa maksud? What is the meaning? Apa maksudnya menyatakan firman Tuhan di dalam doa kita? Doa kita mesti berdasarkan firman Tuhan. Doa yang tidak ada dasar firman Tuhan adalah doa yang tidak ada kuasa. So, harus kita belajar bagaimana menggunakan firman Tuhan di dalam doa kita. Saya ambil satu contoh lah, di Yesaya 61 ayat 1 dan 3. Saya ambil satu contoh. Bagaimana kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Now, I want to give some example how to pray, based on the word of God. In Isaiah 61 verse 1 to 3. Di Isaiah 61 ayat 1 dan 3. Dengar baik-baik, karena ini adalah contohnya. Bagaimana kita berdoa menggunakan firman Tuhan. Kita ambil daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Now, kita buat deklarasi firman Tuhan. Itu adalah doa profetik, deklarasi. Kita ambil satu contoh. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan, yang mengobati yang patah hati dan memberitakan pembebasan kepada tawanan. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 3 terkandung di sana mengobati patah hati. Mengobati yang patah hati pertama, memberitakan pembebasan kepada tawanan. Ini 2. Mengobati patah hati dan membebaskan kepada tawanan. Bagaimana kita ambil ini dalam doa kita? Kita menggunakan begini. Contoh saja. Bapa, engkau kata dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3,
yang mengatakan mengobati yang patah hati dan memberitakan pembebasan kepada tawanan. Kami menyatakan kebebasan. Oke? Dan mengobati orang yang patah hati ini dan yang terikat dengan keadaan keluarganya supaya dia terlepas. Kita menuntut janji firman itu. Kita gunakan firman itu. Ini cuma contoh saja. Oke? Dan saya akan expand in the days ahead. You know, how do we use the word of God in our declaration, in our prophetic declaration? We take from Isaiah chapter 61 verse 1 and 3. You know, we contain like this: to bind up the brokenhearted and also proclaim liberty to the captives. I repeat, you know, Isaiah 61 verse 1 and 3. It says, to bind up the brokenhearted and proclaim liberty to the captives. How do we apply the word of God in our declaration? You know, this is just an example. Okay? We take from Isaiah 61 verse 1 to 3. It says, Father, you said in Isaiah 61 verse 1 to 3, to bind up the brokenhearted and grant or proclaim liberty to the captives. We declare freedom to these people who are brokenhearted, who are under bondages, so that they are set free right now in Jesus' name. You just use the word of God. You know why? When we use the word of God and use in our declaration, we are giving voice to the word of God. Listen, when we use the word of God in our prophetic prayer, in our declaration, we are giving voice to the word of God. In Psalm 103 verse 20, if we give voice to the word of God, the angels bring it to pass. Saudara-saudari, kenapa pentingnya bagi kita untuk menggunakan firman Tuhan sebagai dasar doa apabila kita buat doa profetik dan deklarasi. Bila kita buat deklarasi dan doa profetik, kita sebenarnya memberi suara kepada firman yang kita gunakan dasar doa kita itu. Dan di Mazmur 103 ayat 20, bila kita memberi suara kepada firman Tuhan, yaitu dasar doa yang kita gunakan, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa melaksanakannya. Maksudnya, pada saat kita buat prophetic prayer, ada suatu gerakan, yaitu malaikat-malaikat yang melaksanakannya. Itu sebab ada perubahan. Tuhan akan merubah keadaan. Yang mati akan dibangkitkan. Yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Ya, yang broken hearted akan dihiburkan. Luka-luka di dalam batinnya akan disembuhkan. So brothers and sisters, when we give voice to the word of God, the angels bring it to pass. So that's why when we use prophetic prayer, there is an instant result. The dead will rise. The sick will be healed. Those who are in bondage will be set free. Those who are brokenhearted shall be healed. Why? Because there is a reaction, instant reaction from the Lord through the through the angels. The angels bring it to pass what we declare. So itulah kebaikannya, kuasanya, dan hasilnya doa prophetic. That is the result of prophetic prayer. There is an instant result. Remember when Jesus was before the tomb of Lazarus? Yeah, he said before he declared, Father God, I thank you that you hear my prayer, that the people here will know that you will be glorified. And when he prayed that, he come before Lazarus. Hi, Lazarus, come forth. That is a prophetic prayer, changing situation. Just like Ezekiel prophesied over the dead, dry bones. There was an instant reaction. So we must learn, saudaraku.
Kita mesti belajar prophetic prayer ini, doa profetik, supaya kita dapat merubah keadaan. Orang yang sakit kita berdoa, ada hasilnya instan. Ada mujizat terjadi. Kenapa? Satu lagi prinsip, kenapa pentingnya kita gunakan firman Tuhan sebagai dasar doa kita. Ya, di Markus 16 ayat 20, di Markus 16:20 mengatakan, dan murid-murid Yesus pergi dan memberitakan Injil, dan Allah turut bekerja dan meneguhkan Injil dengan tanda-tanda mengikuti. There is another principle in the prayer of prophetic prayer. The principle in Mark 16 verse 20. And his disciples went and preached the gospel, and God confirmed the gospel with signs following. So there is signs following when we declare, when we share the word of God. That's why the importance of using the word of God as the basis of our prayer. Amen. So I pray that you can follow what I'm teaching, because this is very important. At the end of this session, I will do some practical on prophetic prayer. Pada penghujungnya pembelajaran ini saya akan buat juga contoh-contoh doa-doa profetik supaya kita tahu, okay, dalam setiap keadaan. Okay. Now, the third element is interceding with authority. Bila kita berdoa, kita mesti tahu kuasa otoritas kita. Okay? When we pray, we must always remember that we have the authority and the power. Okay? Now, when we pray, make sure you are aware that you have already the authority and the power. Bila kita berdoa, kita mesti sadar dan tahu, yakin percaya bahwa kita ada kuasa otoritas. Apa otoritas yang kita ada? What is the authority that we have? The authority that we have, otoritas yang ada pada kita adalah nama Yesus. The power, kuasa yang ada pada kita, the power that we have is the Holy Spirit. Remember that. The Holy Spirit ada pada kita. 1 Yohanes bab 4 ayat 4b. Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia. 1 John chapter 4 verse 4b. The Holy Spirit in us is greater than he that is in the world. So we must always be conscious. Ingat bahwa kita ada otoritas, yaitu nama Yesus, dan kuasa itu Roh Kudus. Now, listen to me now. I want all of you to raise up your hand, both hands. All of you raise up your hand. Everyone raise up your hand. Okay. Why are you raising up your hand? Saya mau kamu angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Okay. Thank you. Thank you. Kenapa kita angkat tangan? Karena saya ada otoritas atas kamu untuk memerintahkan kamu untuk angkat tangan. Because saya pengajar, kamu murid. That's why when I say raise up your hand, you obey. Because I have the authority over you. And the power
that operates is in you. You responded to what I say. Kamu respon apa yang saya katakan. Begitu juga di dalam doa. When we pray, we have the authority. We speak to the sickness. We speak to the devil. They will submit to our authority, to the power that is available to us. Now, apakah otoritas yang kamu sudah ada? Matius 10 ayat 1. Oke? Matius 10 ayat 1 mengatakan, dan murid Yesus, dan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. I want you to listen properly. You know, in Matthew 10 verse 1, and Jesus called his 12 disciples and gave them authority to cast out unclean spirit and even all sicknesses and diseases. So when you pray, always remember that you have already the power of the name of Jesus in you, and also the Holy Spirit with you. So when you speak to the demons, when you speak to the spirit of cancer, when you speak to the spirit of infirmity, when you speak to the unclean spirit, they have to submit to you because you have the authority in the name of Jesus. And you have the authority to heal all sicknesses. Once again, saudara-saudari, mengikut Matius 10:1, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. I want all of you listen today. You already received that authoritas. So when you pray for people, bila kita berdoa orang sakit, ingat, when you mention the name of Jesus, that is the authority that you have. And when you say, spirit of cancer, in the name of Jesus, I command you, lose this person. That spirit of cancer will submit to your authority. And he will do as you have commanded. Bila kita berdoa prophetically, secara profetik, karena kita sudah ada otoritas, kita katakan kepada roh kanser yang membuat kanser dalam tubuh orang itu. Roh kanser, dalam nama Yesus, saya perintahkan, lepaskan orang ini. Dia akan tunduk kepada kita, karena kita ada otoritas. Oke? Now, kuasa ada, itu roh kanser sudah melepaskan orang yang ada kanser. Dengarlah. Tetapi kanser masih dalam tubuh itu. Dengar baik-baik. Bila kita mengusir roh penyakit itu, dia melepaskan orang sakit itu. Tetapi sakit masih ada di sana. Okay? When we command the spirit of infirmity or unclean spirit from that person who is having cancer, that spirit will submit to our authority and lose that person. But that person is still having the cancer. What do? You also receive at the same time the authority to command the sickness to leave the body of that person. So what do? In the name of Jesus, I command you cancer to be removed from the body of this person. So there are two steps. One, you cast out or command the spirit of infirmity or unclean spirit to leave that person. The second stage is
the same authority in the name of Jesus to command the sickness to leave the body. Amen. Saudara-saudari, cara kita, bila kita sudah terima kuasa itu, nama Yesus, kalau ada orang yang ada cancer, yang menyebabkan cancer itu adalah itu roh cancer. Jadi bila kita mengatakan dalam nama Yesus, roh cancer, lepaskan orang ini. Dalam nama Yesus, dia tunduk kepada kita, dia melepaskan orang yang ada kanser itu. Tetapi sakit kanser masih dalam tubuh orang itu. Jadi langkah kedua adalah dalam nama Yesus, kanser, saya perintahkan engkau lenyap dan keluar daripada tubuh orang ini. The two step. Paham sudah? Oke. So, jangan lagi dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan orang ini daripada kanser. Now, kau sudah terima the full authority, the full power. Oke. Now, apa itu kuasa? Kuasa itu otoritas lain daripada kuasa. Otoritas itu nama Yesus, sakit penyakit harus tunduk, roh penyakit harus tunduk. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah kuasa. Kuasa kebangkitan. Di Matius 10 ayat 7 dan 8. Yang kata kita ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. We have the power to heal the sick. We must ingat, we must know that we have the power of the cross, the resurrection power to heal the sickness. Okay? That is the three steps. One, you cancel the unclean spirit that causes the sickness. Number two, we command the sickness to leave the body. But there are still signs of sickness in the body. So what do? You must apply the power of the cross, the resurrection power to completely heal the person. That's why in verse 7 and 8, you receive power to heal the sick, even raise the dead, cleanse the lepers. Kita ada kuasa kebangkitan dan kuasa salib untuk menyembuhkan sepenuhnya sakit orang itu. The cancer in the body is completely healed. So the three step, ada 3 langkah. Jangan kita suruh Tuhan untuk menyembuhkan. Karena Tuhan kata, I have already given you all power. You know, in Matthew 28 verse 18, unto me is given all power in heaven and on earth. Go therefore. So when Jesus received the power from the Father, of power in heaven and earth, he now passed that power to you and me as his body. Bila Tuhan terima katakan di Matius 28:18, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, oleh itu pergilah. Kuasa di surga dan di bumi diperturunkan kepada kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Dan kuasa di surga dan di bumi ada di tangan kita. Dan semua yang kita perbuatan di dunia ini adalah pekerjaan kita. Yesus sudah berikan segala kuasa. So what do? Jangan lagi cakap, oh Lord, heal this man, heal this person, set him free. No, that is a wrong way of praying. You must pray prophetically. Prophetically means using the word of God, using the power, the authority that you have. That is prophetic prayer. So when you pray for a sick person, in the mighty name of Jesus, example, a man who has a cancer, in the name of Jesus, spirit of cancer, I come against you. I break your power. I command you to lose this person. After that, in the name of Jesus, I command the cancer in the body of this person to be removed from this body, to be dissolved in the name of Jesus.
And then what happened? In the name of Jesus, with the full authority, the power of the cross, the power, the resurrection power, I now release healing. I now release the resurrection power to flow in the body of this person, so that all the cancer is now completely healed. So there are 3 steps. This is prophetic prayer using the word of God, because we are conscious. We know that we have the power when we pray. And when we pray with the power, authority in us, the sickness, the spirit will submit to us. Ya, bila kita berdoa dengan otoritas dan kuasa, roh-roh penyakit akan tunduk kepada kita. Sakit penyakit akan tunduk kepada kita. Dan bila kita melepaskan kuasa salib, kuasa kebangkitan itu akan terjadi dalam tubuh itu. Kenapa? Karena kita doa profetik mengisytiharkan merubah yang hidup, yang sakit akan disembuhkan, seperti itu tulang-tulang kering. Bila dinubuatkan, pada saat itu juga akan bergerak. Pada saat itu ada hasil. So first, the element of prophetic prayer, you must listen to the voice of God. Ask God's direction. Number 2, you must use the word of God as the basis of your prayer. Number 3, you must remember that you have the authority and the power to speak, to pray prophetically. And then, saudaraku, bila kita berdoa, pertama kita mesti dengar apa diperkatakan Tuhan, supaya kita menggunakan firman yang kita dengar itu di dalam nubuatan kita. Dan kita gunakan ayat itu sebagai dasar doa kita. Dan kita ingat, pada saat kita berdoa, kita ada otoritas dan kuasa. Otoritas itu apa? Nama Yesus. Kuasa itu apa? Kuasa Roh Kudus, atau kuasa kebangkitan, kuasa salib. Maka terjadilah mujizat. Amen. Dan semua doa kita itu harus align with the purpose of God. What is the purpose of God for a sick person? What is the will of God for a sick person? To be healed. Apakah tujuan Tuhan bagi orang yang sakit? Tujuan Tuhan bagi orang sakit adalah supaya dia sembuh. So, kita berdoa kesembuhan. Jangan kita berdoa itu masalah. Dengar saya. You listen here. Do not pray for the problem. Pray for the answer. This is how we align our prayer with the purpose of God. Many people, they pray for the problem. Because when you declare the problem will persist. Bila kita berdoa jawaban, saudaraku. Jangan kita berdoa untuk itu masalah. Karena masalah itu sudah diselesaikan di atas salib. The problem is already settled on the cross 2000 years ago. Ya, Yohanes 19:30 mengatakan, Yesus katakan sudah selesai. Tapi kenapa kita masih lagi berdoa itu masalah? No, we only declare the result. We only declare the answer. Kita berdoa. Itu sebab cara kita elemennya. Doa profetik adalah aligning with the purpose of God. Tujuan kita berdoa profetik adalah supaya kita selaraskan doa kita dengan kehendak atau tujuan Tuhan. Amen. So jangan lagi berdoa untuk masalah. Berdoa untuk jawaban. You pray for the answer and you will see the result. Amen. So brothers and sisters, this is prophetic prayer. It is so powerful. And I believe this is the way God prepare you and me for this new year. Because in this new year, God is going to do a lot of things that there is an acceleration. Akan dipercepatkan. Sometimes we cannot flow. Because terlalu cepat. There is no more time. Di tahun ini, Tuhan akan buat satu percepatan. Gerakan Tuhan akan dipercepatkan. Kenapa? Masa tidak ada lagi. Sentut. So Tuhan akan buat banyak hal yang dipercepatkan. Tapi kita mesti belajar untuk mengalir bersama dengan Dia.
mengikut rentak Tuhan. Itu sebab kita harus seperti anak-anak Ezekiel yang mengatakan waktu dan musim Tuhan. You know, in this new year, God is going to do a lot of acceleration. And there is a breakthrough. Kita mendapat penerusan tahun ini. Ingat itu. Kenapa? Itu janji Tuhan. Tapi kita umatnya harus belajar memperlengkapi diri kita untuk mengalir bersama dengan Tuhan. Seperti anak-anak Ezekiel yang mengetahui waktu dan musim Tuhan. Supaya kita boleh mengalir bergerak bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak kehilangan berkat yang sudah disediakan Tuhan. God wants us to flow with Him. So we must be like sons of Ezekiel who knows the times and seasons of God. So we can move together with Him so that we will not miss the blessing that God has already ordained for His church. So sebenarnya Tuhan sudah berikan saya satu mandat. God has given me a mandate. This mandate is simple, but it is very heavy. God said, prepare my church for the rapture. Tuhan kata, persiapkan gerejaku untuk untuk pengangkatan. Prepare the church for the rapture. Saya tanya Tuhan, bagaimana mempersiapkan gereja supaya dipersiapkan untuk pengangkatan? How do you prepare the church ready for the rapture? Now, we must know, when Jesus comes, what does He look for in a church? Bila Yesus datang, apakah Dia akan cari? Yesus mencari gereja yang mulia, yang kudus, dan tak bercacat. When God comes back, God is looking for a church that is glorious, holy, and unblemished. So, the way we prepare the church for the rapture is to make sure that the church is glorious, holy, and unblemished. Cara kita mempersiapkan gereja adalah gereja mestilah gereja yang mulia, yang kudus, dan tak bercacat. That is why we have the Bible study. Kenapa saya terbeban untuk terus menyambung pembelajaran ini? Why is it that I am burdened to continue this Bible study? Because this is part of preparing the church for the rapture. Inilah salah satunya cara dan gerakan untuk mempersiapkan gereja untuk pengangkatan. Supaya melalui pembelajaran firman Tuhan, kita dapat ditransformasikan. Bila kita belajar firman yang hidup, ada pewahyuan, kita dapat mengerti rencana Tuhan bagi kita. Maka kita akan dibaharui, maka kita akan ditransformasi. Kita akan lebih lagi hidup seperti mana Yesus. Yesus akan terus menjadi nyata dalam hidup kita. Itulah maksudnya glorious church. Glory means penyataan hadirat Tuhan. Glorious church is di mana Tuhan senantiasa ternyata kehadirannya, kemuliaannya. So, if we want a glorious church to manifest, kalau kita mau gereja itu menjadi gereja yang mulia, setiap jemaat harus belajar firman supaya hidupnya diperbarui menjadi seperti Yesus. Supaya bila Yesus datang, dia akan melihat, oh ini adalah tulang dari tulangku, ini daripada dagingku. Apa maksudnya? Dia melihat dirinya di dalam gereja itu. Amen. Nah, saudaraku, mari persiapkan diri kita menjadi gereja yang mulia, yang kudus, dan tak bercacat. Tidak guna kita hidup macam kita busy dalam pelayanan, tapi hidup tidak pernah berubah. It's no point for us to be busy with the ministry, but our life never change. We take ministry as a job, as a profession. No. Ministry is all about transforming our life to do what God asks us to do.
Learn how to be obedient. Because obedience is better than sacrifice. Saudara-saudari, dengan kita sibuk di dalam pelayanan, tapi hidup kita tidak pernah berubah. Karena Tuhan akan mencari gerejanya yang seperti Dia. Tuhan akan datang mencari gereja yang mulia, di mana kemuliaannya ternyata, di mana setiap jemaat, orang-orang percaya, hidupnya ditransformasi, dirubah. God is coming and find His church. It's already transformed into His likeness. Kenapa? Karena dari mula Tuhan menciptakan kita manusia itu menurut gambar dan rupanya. Tetapi gambar dan rupa Allah itu hilang apabila kita berdosa. Tapi puji Tuhan, bila Yesus datang ke salib, Dia pulihkan, Dia perdamaikan kita kembali kepada Dia. Dan demi hari demi hari, kita dirubai. Seperti Yohanes 3 ayat 30. Yesus akan bertambah setiap hari dan kita akan berkurangan. Supaya pada hari pengangkatan yang kelihatan adalah Yesus. Brothers and sisters in the Lord, you know, God is transforming us. God wants our life to be transformed. That's why in John 3:30, let Jesus increase and we decrease. So that when Jesus comes, He will see Himself. His image and likeness is seen in the church. So it's no point, involved in ministry, but our life never changed. So it is my prayer. Ini doa saya. Supaya semua kita dalam Zoom pada pagi malam ini, mari kita mulai hari ini. Lord, I want to be transformed into your likeness. Mari kita ambil tindakan pada malam ini. Tuhan, saya mau dirubai, ditransformasi seperti Engkau. Karena itulah keadaan yang Yesus akan cari semasa pengangkatan. So, kalau kita sibuk dalam pelayanan, itu tidak salah. Tetapi adalah kesibukan pelayanan itu membuat perubahan dalam hidup kita. Let our business in the ministry bring transformation into our life. Day by day, we obey what God commands us to do. Because obedience is better than sacrifice. Kita mentaati apa diperintahkan Tuhan. Karena mentaati itu lebih daripada pengorbanan. Tuhan melihat mereka yang taat kepada Dia. Jadi mari belajar pada malam ini, saudaraku, bahwa ketaatan mendengar perintah Tuhan itu penting. Oke. Jadi mari kita belajar. Saya ulangi lagi. Doa profetik adalah berdoa dengan pewahyuan, wawasan, dan penyataan kehendak Tuhan. Now in English, prophetic prayer is praying with insight, revelation, and declaration of God's will. I repeat, prophetic prayer, the definition of prophetic prayer is praying with insight, revelation, and declaration of God's will. Oke, definisi doa profetik adalah berdoa dengan wawasan, ada pewahyuan dan juga pernyataan kehendak Tuhan. Nah, ada 4 elemen yang berkaitan dengan doa profetik. Pertama, mendengar suara Tuhan. Kedua, menyatakan firman Tuhan dalam doa itu. Yang ketiga, berdoa dengan puasa. Dan yang keempat, meleraskan dengan tujuan Tuhan. There are 4 elements in a prophetic prayer. Number 1, first and foremost, listening to the voice of the Lord. Listening to God's voice. Number 2, you must declare the word of God in your prayer. Meaning to say your prayer must be based on the word of God. Number 3, you must pray with authority. And number 4, you align with the will or the purpose of God. Aligning with God's purpose. So, ini 4 elemen penting di dalam prophetic prayer, saudaraku. Haleluya. Oh, Rabasakarama Shikri.
Oke, minta Pastor Jesse nyanyikan satu lagu dulu sebelum saya meneruskan. Ya. Urabakaramasyakarabashikri. Pastor Jesse berdoa buat satu nyanyian pujian. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu.
Okay, thank you, Pastor Jesse. Ya, let me continue. Biar saya terus sambung ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya ulangi, ya definisi doa profetik adalah berdoa dengan wasan atau pewahyuan dan juga pernyataan kehendak Tuhan. You know, the definition of prophetic prayer is praying with insight, revelation, and declaration of God's will. So, ada 4 elemen di dalam prophetic prayer. Doa profetik ada 4 elemen. There are 4 elements in a prophetic prayer. Number 1, you must be able to listen to God's voice. Very important. Number 2, but listening to God's voice, I will expand next week. Saya akan peluaskan lagi bagaimana kita mendengar suara Tuhan yang lebih efektif lagi. Karena listening to God's voice is one special topic yang luas supaya kita dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan. Karena ini penting bagi setiap orang percaya. You know, listening to the voice of God is very, very important in the life of every Christian. Because if we do not know how to listen to the voice of God, then we have problem. We don't know what is the will of God. You don't know what God wants us to do today or every day. Or when we face a problem, we do not know how to listen to God's voice. There is no direction from God. So that is why listening to the voice of God is so important. That's why even in Revelation chapter 2 and 3, yeah, those who have ears and to hear, then you have overcome. So di Wahyu bab 2 dan 3 ada kepada 7 jemaat itu. Setiap Tuhan berbicara kepada setiap jemaat, dia kata siapa yang bertelinga dan mendengar, ya, dia akan ada kemenangan dan dia akan diberkati. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting bagi setiap orang percaya. Now, how to listen? Listening to the voice of God is so important for every believer. So what to do? How do you learn? Itu sebab harus kita belajar. Ya, ada prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Seperti pada Samuel, Tuhan berbicara kepada dia. Dia kadang-kadang tidak mendengar. Dia tidak jelas itu dari Tuhan. Dan kemudian dia kata, Lord, speak, for I'm listening. Tuhan kata, Samuel kata, selepas dia sudah pasti yang itu suara dari Tuhan. Tuhan, berbicaralah, aku sedang mendengar. Kita mesti seperti Samuel, yang jelas tahu itu daripada Tuhan. Okay, so pelajaran ini, ya, Bible study ini salah satunya adalah memastikan semua kita di dalam yang mengikuti Zoom ini dapat belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, I'm going to teach you a more expanded next week, starting from next week, because I find that listening to the voice of God is very important, even in the prophetic. Ya, karena untuk pengetahuan semua, tahun depan, bulan depan, Februari, KEPM akan melancarkan satu sekolah prophetic. Next month, in the middle of February, KEPM will be launching Elijah School of Prophets. So those who are interested can join, can register themselves in the school. Yeah, there is a 1-year course. Yeah, it is the certificate of ministry, and the 3-year course is the diploma in ministry on prophetic in the school of prophets. Yeah, so belajar mendengar suara adalah penting, karena saudara-saudari dengarlah, semua kita adalah nabi. Ada mungkin terkejut, terperanjat bila saya katakan semua kita adalah nabi. Saya tidak akan sembarangan cakap. Kalau kita baca di Yeremia 1 ayat 5. Firman mengatakan, sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibumu, Tuhan sudah kenal. Sebelum engkau dilahirkan, engkau sudah dikuduskan dan ditetapkan menjadi nabi. You know,
Even before we were formed in our mother's womb, according to Jeremiah 1, chapter 5. All of us here are prophet, ordained to be prophet, Yeah, but we must learn how to move in that prophetic gift and how to rise up into the prophetic office. Yeah, that's why in these last days, God is raising up apostles and prophets. Karena ada acceleration, ada percepatan untuk membangun kerajaan Tuhan, untuk mempersiapkan gereja untuk pengangkatan. Because these two, apostolic and prophetic, para rasul dan para nabi, mengikut Efesus 2:20, adalah dua fondasi untuk membangun gereja. Jadi kalau ini dua fondasi yang ditentukan Tuhan tidak ada, maka gereja tetap tidak akan kuat. Dia akan lebih penting evangelism, banyak masuk gereja, tetapi tidak bertumbuh. Berpuluh-puluh tahun Kristen tapi tidak pernah berubah. Tidak pernah bertumbuh. Itu saja. Tapi Tuhan mau kita menjadi gereja yang bertumbuh, yang mulia, yang dipersiapkan, dan tahu bagaimana hidup menurut apa yang ditentukan Tuhan. You know, God is restoring the apostolic and prophetic office. Because according to Ephesians chapter 2 verse 20, these two are the foundation of building a church. According to Ephesians chapter 2 verse 20, the apostles and the prophets are the two foundation to build a church where Jesus become the cornerstone. Why? Because in the last days, God is going to build a church, be transformed from glory to glory, so that when the rapture comes, He will find a strong church, a vibrant church, a glorious church. And these two offices of apostolic and prophetic are so important, and that is why God is going to restore these two. And we here in KPM endeavor to flow in that direction. Kami di KPM adalah bertujuan supaya kita akan memulihkan, supaya semua orang yang berniat untuk dipelengkapi, dapat dipelengkapi. Dan saya mendorong kita, siapa yang ada keinginan untuk berubah, ditransform, dan dipelengkapi oleh Tuhan, kita dapat ikut. Ya, ini terbuka kepada semua. Oke, akan memulai bulan depan. Tapi bagi Bible study ini akan berterusan. Oke, sampai saya mau pastikan yang pertama, karena topik pertama ini adalah prophetic prayer atau doa prophetic. I want to make sure that everyone who follow this Bible study will be able to learn, and the first topic is prophetic prayer. At the end of this session, another 3, 4, 5 session, all about prophetic prayer. I trust that, and I pray that all of you will be able to know how to pray prophetically. Ya, selepas 3 atau 4 sisi lagi tentang topik ini, yaitu doa profetik, saya berdoa dan saya berharap supaya kamu pandai berdoa secara profetik, dan kamu dapat melihat kuasa. Ternyata bila kita berdoa, ada mujizat terjadi, ada perubahan, ada sesuatu manifestasi kuasa Tuhan. Ya, amen, haleluya. Saya mau ambil satu contoh, satu case study. Bagaimana kita menggunakan prophetic prayer di suatu keadaan. Tadi saya ambil daripada dari kitab Ezekiel. Just now I took from the book of Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10 about prophetic prayer, prophesying of a situation that is hopeless situation. Now, I want to apply it, local. Saya mau
praktik ini secara praktikal dalam keadaan kita yang ada di sini. Supaya kita tahu. Saya percaya di dalam Zoom ini kita mengalami masalah dalam keluarga. Oke, now hubungan suami istri tidak baik. Hubungan ibu bapa dengan anak-anak tidak baik. Seolah-olah tidak damai, tidak kesatuan, tidak keharmonian dalam keluarga. Nah, itu satu gambaran yang keluarga yang bertakan porak-poranda. Oke? Now, Tuhan berbicara seperti mana dia berbicara kepada Ezekiel. Di Ezekiel 37 ayat 3. Dia kata, hai anak manusia, bolehkah tulang kering ini dihidupkan kembali? Now, God is speaking to you. Siapa yang ada masalah dalam keluarga? God is asking you tonight. Bolehkah keluargamu yang porak-poranda ini, yang beretakan ini dipulihkan kembali supaya ada keadaan kamu hidup dalam rukun damai, ada kesatuan, ada keharmonian, dan berkat Tuhan terus mengalir dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bila Tuhan bertanya kepada Ezekiel, Ezekiel tidak jawab yang boleh, tidak. Dia kata di ayat 4, Tuhan Allah saja tahu. Nah, the question is, apakah kamu tahu bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan keluargamu? Brothers and sisters, I want to take a case study here. Maybe among us here, you are going through a problem in the family. There is no unity in the family. There's no peace. There's no harmony between husband and wife, even parents and children. And there seems to be no unity, no peace. And you are living like hell in the family every day. Now, God is asking you tonight, just as God asked Ezekiel in Ezekiel 37 verse 3, Son of man, can these dry bones be revived? Now, God is asking you tonight, whoever you are, God is asking you, hi, Son of man, can your family be restored back to a harmonious, united, peaceful, and blessed family? God is asking you. Just as Ezekiel answered, Lord God, only you know. And tonight, brothers and sisters, if you are going through that situation, let us put into practice what we learned tonight. The prophetic prayer. We prophesy over your situation. Only God knows. And you know, in Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. In Isaiah 41 verse 10, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and will hold you with my righteous right hand and bring you to victory, to success. Now, tonight, malam ini, saudaraku, firman mengatakan, kalau kamu di dalam keadaan seperti itu, keluarga yang beretakan porak-poranda, firman yang Tuhan berikan kepada kita, karena elemen, salah satu elemen
di dalam profet doa adalah menyatakan firman Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan bagi keluarga ini yang kamu daripada Ezekiel, daripada Mazmur 46 ayat 11. Kalau dalam bahasa 11, kalau Inggris 10. Diamlah, nah aku adalah Allah. God can transform your life. Di Yesaya 41:10. Jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan khawatir karena aku Allah yang menolong engkau. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kanan, membawa kepada kemenangan. Nah, kita ambil 2 ayat ini, saudaraku. Mengikut pelajaran kita. Bagaimana kita deklarasi firman. How do we declare this word of God, the 2 verses? This is just an example, but in reality, there are few here whose family are not experiencing peace, unity, and harmony. And I want to prophesy. This is what God has revealed to me. Because kita mesti belajar mendengar firman suara Tuhan kan. So I heard God speaking to me. There are few here whose family are not at peace. There is no unity. There is no harmony. Because number one, there is one family here caused by the problems of relationship. The husband is not faithful. The other problem in another family is there are spirits in the home that is causing the disruption of unity, harmony. And that house has to be cleansed. And the family must be prayed over to be set free. The other case is keadaan ekonomi merosot. So, keluarga ini menghadapi satu tekanan ekonomi. Banyak masalah ekonomi sehingga menyebabkan hubungan suami istri dan keadaan keluarga bertekan. Tidak ada ketentuan. Tapi malam ini, dengar baik-baik, Tuhan berbicara kepada kita. Dia tanya, bolehkah keluargamu dipulihkan kembali dan diberkati? Tuhan kata, bagi aku tidak ada yang mustahil. Yesaya 59:1, tanganku tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Damaiku mengikut Filipi 4:7. Yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran suami dan istri dan keluarga untuk memulihkan keadaan keluargamu. Dalam nama Yesus. Saudara, mari kita praktik prophetic prayer. Seperti mana Tuhan menyuruh Ezekiel bernubuat supaya dulunya tulang-tulang yang kering dapat dipulihkan kembali. Dan bagi keluarga kita, saya mau kamu melihat keluargamu sudah pulih, suami istri sudah damai, si suami sudah tinggalkan perempuan yang ada hubungan dengan dia, supaya dia kembali kepada istri, kepada keluarga. Dan yang rumahnya ada banyak roh-roh yang buat tekanan, menyebabkan keluarga berretakan. Kita berdoa supaya kuasa dari Yesus mengalir di rumah itu. Dan dengan kuasa otoritas yang kau berikan kepada kita, kita mengusir roh-roh jahat dalam rumah itu. Dan kita istiharkan, we prophesy, damai sejahtera, kesatuan, keharmonian dipulihkan di keluarga ini, dan berkat Tuhan mengalir seperti Efesus 1 ayat 3.
Bapa surgawi sudah sediakan segala berkat bagi kamu. Oh rabakasyakarabasikri diandarabashanda. Kuramasyakarabasyukurubusikri dianda. Bapa surgawi, terima kasih karena Engkau menyatakan apa yang Engkau tunjukkan kepada beberapa keluarga di tempat ini, di dalam Zoom ini. Karena kehendak-Mu bagi mereka mengikuti Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rencanaku bagi kamu, bukan untuk mencilakakan, melainkan memberikan kamu damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Itu rencana Tuhan bagi kamu, keluarga-keluarga yang menghadapi apa yang saya sebutkan tadi. Dan kami yang lain, saya sekata mengikut Matius 18:19. Bahwa apabila kami bersetuju tentang satu perkara di bumi, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Di dalam nama Yesus. Dan inilah mengikut 1 Yohanes bab 5 ayat 14-15. Inilah keyakinan bagi kami untuk percaya bahwa apabila kami berdoa menurut kehendak Tuhan, Tuhan mendengar. Dan karena Dia mendengar, Dia mengabulkan setiap doa permohonan kami. Dan kami menerima apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan setiap keluarga-keluarga yang menghadapi masalah ini, kehendak-Mu bagi mereka adalah supaya mereka dipulihkan kembali dan terus diberkati. Suami akan kembali kepada istrinya dan tidak lagi terlibat dalam hubungan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu. Supaya suami ini dijamah oleh Roh Kudus dan kembali kepada keluarganya dalam nama Yesus. Dan bagi rumah yang banyak roh-roh yang mengganggu ketenteraman di dalam rumah, dalam keluarga ini, di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih atas kuasa yang Kau berikan kepada kami untuk mengusir roh-roh jahat. Sekarang ini dengan otoritas dan kuasa yang Kau berikan, kami mengusir setiap roh-roh yang ada di dalam rumah keluarga ini. Yang menyebabkan keluarga ini tidak ada kesatuan. Yang sentiasa bergaduh. Sentiasa tidak ada damai. Sentiasa banyak kekurangan. Di dalam nama Yesus, saya melepaskan mereka daripada segala kuasa-kuasa apa adalah kutukan-kutukan hukum Taurat. Mengikut Galatia 3:13. Supaya mengikuti Galatia 3:14, supaya berkat Abraham mengalir ke dalam hidup mereka dan dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Oh Ramasakaraba Sukurubukuru Tukurmayanda. Kurabakarama Syakaraba Karama Syikrianda. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang bernubuat supaya keluarga-keluarga ini dipulihkan kembali. Karena Engkau sudah berfirman di Yeremia 29 ayat 11 bahwa rencanamu bagi mereka adalah rencana yang tidak adalah yang terbaik Tuhan. Bukan mencilakakan mereka, melainkan memberikan mereka damai sejahtera. Dan keluarga ini dipulihkan kembali. Dan berkat Tuhan terus mengalir. Seperti mana Efesus 1:3. Kami bernubuat supaya firman ini benar-benar menjadi nyata dalam keluarga ini. Supaya berkat yang Kau sudah sediakan benar-benar ternyata dan mereka alami, terima dan menikmati segala berkat rohani yang sudah ada. Engkau turunkan kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, we declare, oh God, we declare that your word is spirit and life. Yes and amen. Tuhan firman-Mu, ya dan amen. Lord, I just commit all the families who are going through hard times and problems in their family, in their relationship, in the house being haunted by evil spirits. In the name of Jesus, Lord, your authority and the power you have given us, we declare, Lord, according to Jeremiah 29:11, you know your plans for these families, oh God, not to harm them, to give them peace, hope, and a future full of hopes. In the name of Jesus, we declare, oh God, that you are the Lord God Almighty, whose hand is not short to save them even right now. In Jesus' name, and with the power and authority you have given us, we command all the demonic spirit that is
hovering in the house of this family that is causing friction among the family members right now. Oh, in the name of Jesus, we command the evil spirit to leave the house and return no more. And let the power of the blood of Jesus flow and cleanse every corner, every nook of the house and purify the house. And now we declare the glory of the Lord fill the house right now in Jesus' name, so that there be spirit of unity, peace, and harmony in the family right now in Jesus' name. And even the husband who is unfaithful, the Holy Spirit touch his heart or convict him or whatever that he's doing is not right before the eyes of the Lord, and let him come back to the family, so there'll be restoration in the relationship between husband and wife in the name of Jesus. Hallelujah. Kurabakarana sakaraba sikridianda. Kuramakata kraba sukurumu santa kayande. Kuramakata kraba sukurumu santa rayanda. Kurama sakarama sikridianda. Ada keluarga 2 di Sarawak, 1 di Jakarta tadi. Ya, kurama sakarama sikridianda, dan 1 di Sabah. Oh, biarlah apa yang Tuhan sudah nyatakan. Oh, firman Tuhan sudah diisytiharkan. Firman Tuhan ya dan amin. Oh, mengikuti Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar pada mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan sia-sia, tapi harus terjadi dulu supaya nyata. Dan dalam nama Yesus kami isytiharkan sudah terjadi dan setiap keluarga-keluarga yang didoakan seperti tadi. Di dalam nama Yesus. Lord, your word says yes and amen. Oh, spirit and life. And every word that proceeds out of your mouth shall never return void unto you until they accomplish what they are purpose for, according to Isaiah 55 verse 11. And we declare that your word is already established in the life of these families whom we have prayed over right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu sudah pun digenapi dan keluarga-keluarga ini sudah menerima berkat daripada-Mu. Pemulihan sudah terjadi dalam keluarga ini. Karena itulah Engkau sudah selesai di atas salib mengikuti Yohanes 19 ayat 30. Dan kami tuntut janji firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan semua berkat yang sudah pun diperturunkan kepada keluarga-keluarga ini, biarlah semua itu dimeteraikan di kuasa dari Yesus, supaya apa yang mereka sudah terima, pemulihan di dalam keluarga mereka, iblis tidak dapat menculik lagi daripada mereka, melainkan mereka terus menikmati hidup yang baru. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu satu praktik doa profetik bagi kita. Oke, haleluya. Kurama sakaraba sikri di andara masyanda. Kuraba karama syukurobo sikri. Kurama sakaram. Satu lagi, saya mau doa untuk sakit. Haleluya. Ada beberapa yang sakit di tempat ini dan juga sakit keluarganya. Ya, kita berdoa, diprofesai. Kurama sakaraba syukurobo keritiam bokotukuratan dalam yanda. Kuraba karaba syukurobo sikri. Orang sakit kita berdoa, dia punya jawaban. Apa jawaban? Apa kehendak Tuhan bagi orang sakit? Kehendak Tuhan bagi orang sakit adalah dia sembuh. Now we pray for those who are sick in this group, and also some of the relatives are sick. So what is the will of God for the sick people? They are healed. Now we must find the relevant word of God. Ayat yang sesuai. We must find the verse so that we can claim the verse and prophesy and pray prophetically over the situation right now. No, bagi orang yang ada cancer, yang ada heart problem, ya, ada saya tengok ada gastrik, ya, ada problem sakit di belakang, ada sakit kepala. Okay? Now, mengikut firman Tuhan, there are few people here who have problem cancer, their relative, and also having problem with gastric, and some problem with the heart, weak heart, and also problem with the headache, lalu. Okay? Now, we want to find the answer. What is the will of God for the sick people? Healing. Okay? Now, we have to find the relevant verse. Kita mencari ayat tertentu yang ada kaitan dengan kesembuhan. Satu contoh lah, this is just example. Bagi orang yang sakit, pertama kita ambil daripada 1 Petrus 2:24b. Oleh bulu-bulu Yesus,
kita sudah sembuh. Yang kedua, di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Aku menyembuhkan, meningkatkan kedamaian yang berkelimpahan. Oke, ini 2 ayat sudah cukup. Oke, tetapi untuk meneguhkan ayat itu, kita mesti ingat, bila kita berdoa, itu kehendak Tuhan. Oke, dan bila kita mengatakan itu kehendak Tuhan, kita dengar, kita mengatakan bahwa kita memberi suara kepada firman itu. Okay, now we are taking few verses that relates to healing, because the will of God for the sick people are healing. So we must find the relevant verse, okay, so that we can use the verse as the basis of our prayer, our prophetic prayer. Now, in relation to healing, we can take from 1 Peter chapter 2, verse 24b. By his stripe we are healed. The other one is in Jeremiah 33, verse 6, that God will bring good health and healing, and God will heal and give them peace, overflowing peace. So we can take these 2 verses as the basis of our prayer, our prophetic prayer. Hallelujah. And at the same time, we must also remember that when we pray, we use the word of God as the basis of our prayer. We are giving voice to the word of God. What is that? The angel will bring it to pass. Bila kita memberi suara kepada firman, malaikat-malaikat akan melaksanakannya. Amin. Okay. Now, kita ambil beberapa orang yang sakit. Ada yang sakit cancer, ya, a different type of cancer. Ada yang colon cancer, ada yang nakasakarabasyukurubusikri. Ada liver cancer, ya. Kunamasakarabasukurubusikri dianda. Kuramakaramashukurabukutukurabasuntoroboyanda. Ada ketembuhan di dalam rahimnya. Ada 2 ibu di sini yang ada ketembuhan dalam rahimnya. Kuramasakarabasukurubusikri. Kuramasakarabasukurubusikramayandalamasa. Kurubukurubusakarabasusikri. Yes, ada yang sakit selalu di belakang. Ada tanda sakit buah pinggang itu. Shakaramasyukurubusikridian. Mayandokutukuraskurubusikridianda. Kuramasakarabasukurubusakaramasikri. Kurabakarabasyakaramasanta. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Oke, we must unite our heart. Prinsip dia di mana? Matius 18 ayat 19. Bila 2 orang bersetuju tentang satu perkara di bumi, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. We must unite our hearts when we pray, agreeing. In Matthew 18 verse 19 says, when 2 people agree on a certain thing, our Father in heaven will answer our prayer. So kita semua bersetuju untuk kesembuhan bagi orang yang liver cancer liver, okay, the liver cancer colon, okay, cancer ada ketembuhan di dalam rahimnya, ada 2 ibu di sini ada nanti, okay, dan juga weak heart. Oh, Anda sakit belakang. Kuramasakarabasukurubuk. Mari kita, let us pray together. We will prophetically pray. Oh, Ramasyakarabasukurubuk sekriyanda. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, 2000 tahun dahulu Engkau sudah tanggung segala sakit penyakit manusia. Di Yohanes 19:30 Engkau sudah mengatakan sudah selesai. Nah, kami tuntut Tuhan apa Engkau sudah selesai bagi setiap pribadi yang sakit ini. Apapun jenis sakit penyakit, semua sudah diangkat. Sudah dipakukan di atas salib. Dan sudah dipindah. There is a divine change on the cross. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every person who is sick right now. Whatever sickness, liver cancer, colon cancer, growth in the womb, even backache, even weak heart, gastric, in the name of Jesus. Kami tuntut Tuhan, firman-Mu
Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Dan aku menyembuhkan, meningkatkan kedamaian yang berkelimpahan. Kami tuntut firman-Mu Tuhan. Engkau janji bahwa Engkau membawa kesehatan kepada setiap pribadi ini. Dan Engkau menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit mereka. Dan firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah lalai Tuhan. Engkau tidak pernah menghalang sesuatu yang baik daripada orang-orang percaya. Dan setiap orang-orang ini yang sakit adalah orang-orang percaya. Dan matamu tertuju kepada mereka Tuhan. 1 Petrus 3:12 mengatakan, matamu tertuju kepada orang-orang benar dan telingamu terbuka untuk mendengar doa permohonan. Kami tuntut janjimu ini. Engkau sedang memperhatikan setiap pribadi ini. Dan engkau mengatakan kepada mereka, 2000 tahun dahulu aku sudah mengangkat setiap sakit penyakitmu. Sudah dipindah dan sudah dipakukan di atas salib. Dan aku sudah mengatakan sudah selesai. Kami tuntut apa Tuhan? Oh Lord, thank you for your finished work on the cross. Because you are watching over each and every person here. Because according to 1 Peter 3:12, your eyes is upon the righteous and your ears are always open to hear the prayer of supplication. And these people are all righteous before you right now. And your eyes are upon them. And Lord, you are saying to them that 2000 years ago you have already taken upon yourself all their sicknesses and diseases and nailed them on the cross. And you already declare it is finished according to John 19:30. In the name of Jesus, Lord, we believe that your word is spirit and life. Yes and amen. Kami yakin percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Roh dan hidup. Kami yakin percaya pada saat kami memberi suara kepada firman, malaikat-malaikat dan pahlawan-pahlawan perkasa sedang melaksanakannya dan sudah pun terlaksana dalam nama Yesus. We believe, Lord, as we give voice to the word, through prophetic prayer. Yes, Lord. The angels are bringing it to pass even right now. And we declare it is already done in Jesus' name. In Jesus' name. Now we declare and decree, oh God, because if we declare according to Job 22 verse 28, it is established. Ya Tuhan, apabila kami declare dan mengisytiharkannya, ya akan terjadi Tuhan. Mengikut Ayub 22:28. Dan kami yakin sudah terjadi. Karena kami sudah mengisytiharkannya. Di dalam nama Yesus. Lord, we now declare, decree. Lord, by the stripe of Jesus, each and every person who are sick right now, whom we have mentioned earlier, we declare and decree they are already healed from the cancer of the liver, cancer of the colon, the growth in the womb. Yes, even the problem with the kidneys, even the weak heart, even the gastric, and any other sicknesses in your body right now. We declare and decree it is already healed. By the stripe of Jesus, they are already healed. Terima kasih Tuhan. Karena pada saat kami isytiharkan, ya Tuhan kami yakin percaya. Apa yang sudah Engkau janjikan, sudah terjadi. Karena oleh bilu-bilu Yesus, mereka sudah sembuh. Karena firman-Mu ya dan amin. Ya Tuhan, roh dan hidup sudah pun terjadi. Hallelujah. Thank you, Lord, for you already confirm your word with signs following. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Tuhan, karena mereka sudah sembuh. Mereka sudah sembuh dari segala penyakit. Dalam nama Yesus, dan kami mohon Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, semua. Engkau meteraikan semua berkat yang mereka terima dengan kuasa darah Yesus, supaya apa mereka telah terima, iblis tidak dapat mencuri lagi. Lord, whatever blessing they have received, all the healing and deliverance they have received, they will be sealed by the power of the blood of Jesus. Whatever they have received, the devil cannot steal from them. But they will experience the fullness of life. Hallelujah. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Amen, amen, amen. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Kura bakara masyakara wasyikrim. Oke, brothers and sisters, saudara-saudariku, sampai sinilah malam ini. Kita akan sambung minggu depan. Saya akan expand minggu depan adalah bagaimana mendengar suara Tuhan. Dan apa yang kamu pelajari malam ini, kamu praktik.
Oke, kamu praktik. Karena itu penting. Bila kita dengar, kita mesti lakukan. Maka dia akan melekat dan kita akan melihat dengan iman. Bila kita berdoa, we know we have the authority and the power. And we have the anointing. Amen. Haleluya. Oh, rabasakarabasyukurubusikre. Ya. Oke, haleluya, puji Tuhan. Oh, ramasakarabasikrianda. Balik kepada Sister John. Haleluya. Are you there, John? Haleluya. Oke, Sister John tiada. Oke, Pastor Salmi, pray for the closing. Doa penutupan. Haleluya. Oke. Terima kasih kepada Rev yang sudah membawa kita di dalam study pada malam hari ini. Bagi saya secara pribadi sangat memberkati, siap membuat catatan lagi ya. Sebab Rev kata tadi harus praktikkan doa profetik ini. Jadi saya buat catatan tadi karena saya sangat diberkati lewat pembelajaran Bible kita pada malam hari ini. Dan akan ada kesinambungan lagi pada minggu hadapan. Harap nanti yang lain akan dapat join pada minggu depan lebih ramai lagi supaya kita sama-sama diberkati dan saling mempraktikkan apa yang kita pelajari daripada kelas Bible ini. So untuk mengakhiri kelas Bible kita pada malam hari ini, mari saya bawa di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan lewat pembelajaran kelas Bible kami pada malam hari ini yang secara pribadi sangat memberkati kami, sangat menguatkan kami Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami bukan sahaja mendengar melalui pembelajaran malam hari ini, tetapi mulai pada malam hari ini Tuhan kami akan belajar untuk mempraktikkan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan keluar sebagai seorang pemenang kerana Engkau telah menang di kayu salib. Engkau sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Maka dengan itu Bapa di surga kami mau klaim Tuhan setiap janji-janji-Mu di dalam firman-Mu agar kami akan mengalami kelepasan secara total, mengalami kelepasan secara tuntas di dalam dan di atas kuasa dan otoritas yang Engkau berikan kepada kami sesuai dengan firman-Mu di dalam Matius 28 ayat 11. Terima kasih Bapa di surga, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan untuk Rev yang sudah membawa kami di dalam pembelajaran Bible pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau terus berkarya di dalam kehidupan dia, pakai dia Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan dia, sehingga lewat pembelajaran ini lebih ramai akan terus diberkati, lebih ramai akan terus menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam profetik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk istirahat kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lingkupi kami, bentengi kami dengan kuasa darah-Mu sehingga pagi esok kami dapat melakukan setiap tugasan kami dengan penuh pengucapan syukur, dengan mata yang fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami tutup pembelajaran Bible kami pada malam hari ini dan akan disambung pada minggu hadapan di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you, Amin. Pastor Salmi. Ya. Terima Oke, kasih, Rev. selamat malam semua ya.